अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। माइंस एंड मिनरल्स का जनाब आज इफ्तिताह हुआ है, तकरीब हुई है और प्रोग्राम उसमें अली मीन गंडापुर के अलावा तीनों चीफ मिनिस्टर्स और जो इजाफी गिलगित बल्तिस्तान के यानी कि चौथे चीफ मिनिस्टर वो भी शरीक हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और बाकी सब, यानी कि एक अच्छी तकरीब मुनक्किद की गई है। उसके अंदर बताया गया है कि जनाब जो फेडरल गवर्नमेंट है वो किसी भी इलाके को फेडरल एरिया डिक्लेयर करके और फिर वहाँ पे माइनिंग कर सकती है मिनरल्स का, यानी कि ये बीच में आ जाता है, निकाले जाते हैं। फिर उसमें सेमी प्रेशियस प्रेशियस स्टोन्स आ जाते हैं। फिर इसके अलावा दीगर आप मिनरल्स में आप कह लें कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोल से लेके बेशुमार जिप्सम और ग्रेनाइट वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसकी माइनिंग का जो है ये प्रोग्राम जो है ना तरतीब दिया गया। अब इसके अंदर बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं जिसके ऊपर जो है ना बात करना अभी कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैंने कल भी की, परसों भी की, और ये इस वक्त में मार्केट में आप कह लें कि बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है कि ये वजाहत के साथ नहीं है कि इसके अंदर आर्मी का क्या रोल है। अगर इतनी बड़ी बड़ी आईटी से लेके और मतलब कोई चीज़ छोड़ी ही नहीं, तो अगर आर्मी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रही है तो फिर वो तनाज़ा ये बन रहा है कि भाई जो इंटीरियर की जो फाइट्स हो रही हैं उसके अंदर वो कह रहे हैं जनाब हमें छोड़ें, हम बॉर्डर्स पे जाएं। तो बॉर्डर्स पे जाएं या ये इधर जो आप कह लें इंडस्ट्री की तरफ जाएं। तो ये कुछ बातें जो सी ना समझ में नहीं आ रही, और इतना ये उजलत के अंदर सब कुछ हो रहा है। तो दूसरी तरफ हम एक फाइट कर रहे हैं, तीसरी तरफ ये जो है ना अंदर खाने ये सारी एक साथ में जो है ना मामला चल रहे हैं। तो ये जो डॉक्ट्राइन है ना ये समझ नहीं आ रही। बहरहाल अल्लाह पाक से ही दुआ गो है, क्योंकि कोई मामला जो है ना इतने क्लियर नहीं है ना, ये चीज़ें पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आ रही हैं और ना कुछ और हो रहा है। प्लस पाकिस्तान के ऊपर हर तरफ से जो है ना प्रेशर बढ़ रहा है। ईरान को देखें, उसकी बारे में कहा जा रहा है कि जनाब जो बडग्राम है जो एयरबेस है, चाइना कहता है कि अभी तक जो आ रही हैं कि वो उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। लेकिन क्या ये बगराम एयर बेस जो है ना, क्या ये अमेरिकन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर जो अफगान गवर्नमेंट और अफगान पब्लिक है उसका जो है रिएक्शन वो किस तरफ आएगा। तो ये जो इस खत्ते के अंदर जो कुछ हो रहा है बहुत ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस को इस पे बात करनी चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सब तरफ से ना खामोशी नज़र आ रही है और आगे बढ़ा जा रहा है। मईशत के अंदर इस तरीके का इस्तेहकाम जो पिछले एक साल के अंदर आया है, ये बिल्कुल वाज़े था कि अगर लीकेजेस कम हो, बराबर की जाए, मामलात को थोड़ा सा चलाया जाए तो बेहतर हो सकता है। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो मियाँ नवाज शरीफ के दौर का बना हुआ है, अब उसमें आगे बढ़ा गया है। पंजाब में बिलखुसूस बहुत अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बाकी के 3 सूबों की हालत कोई नहीं है। सिंध में सिर्फ और सिर्फ आप कह लें कि बातें ज़्यादा, जो प्राइवेट काम हो रहे हैं पब्लिक के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है। वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से तो इतना कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पब्लिक ऑटोमेटिकली जो है ना वो कर रही है, लेकिन वो भी अर्बन एरियाज़ में कर रहे हैं, रूरल में नहीं कर रहे। यानी कि गांव देहात जो है ना वो बिल्कुल फारिग हैं। जो छोटे शहर भी हैं वो भी थोड़े डेवलप हो रहे हैं, और जो बड़े शहर हैं, तो शहर जो है कराची वो फैलते ही जा रहा है, पत्थर का एक पहाड़ बन रहा है। तो इसके बारे में भी जो है ना बहुत कुछ सोचना चाहिए, लेकिन वो सोच जो होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। तो अब इसके आगे जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि क्या अगर कोई इस खत्ते के अंदर वॉर छिड़ जाती है तो क्या वो इस खत्ते तक रुकेगी? तो वो लग नहीं रहा रुकेगी, क्योंकि एक हवस है जो कि वो बढ़ती जा रही है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हिडन है, अभी तक तो सामने नहीं आई, लेकिन वो छुपेंगी भी नहीं, आ जाएंगी। अगर छुपेंगी तो और किसी तरीके से ब्लास्ट होंगी तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक होंगी। इसलिए बेहतर ये है कि उसको तरीके से डिस्कस करें, ज़ेर बहस लेके आए, पार्लियामेंट जो है ना वो ज़ेर बहस लेके आए। और अगर ये कहें कि नहीं जी हम पार्लियामेंट को बाईपास कर दें, पार्लियामेंट से सिर्फ तौसीक ले लें, बस एक
میٹنگ بلا کے اس میں بس بتا دیا جائے تو پھر جو نتائج ہوں گے وہ بھی بڑے عجیب سے ہو سکتے ہیں۔ زراعت میں اور منرلز میں، مائننگ میں، آئی ٹی میں، انڈسٹری میں، آپ کہہ لیں کہ سیاحت میں، تو یہ بہت جو انسان نا ایک ہی جو ہے نا وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ کل کو اگر نفرت بڑھ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس لیے یہ باتیں کہنا اچھا نہیں لگتا، بوجھ بہت ہوتا ہے، لیکن کیا بندے کا کام صرف یہی ہو کہ دھمالیں ڈالتا رہے کہ واہ جی واہ بہترین ہو گیا جی، پنجاب میں کام ہو رہا ہے جی، فیڈرل میں کام ہو رہا ہے جی، اور ایسڈز اتنے بڑھ گئے، اور جناب جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کافی حد تک کنٹرول کر لیا گیا، بیلنس کر دیا گیا پیمنٹ، اور ہماری جو ایل سیز ہیں وہ بہترین کھل رہی ہیں، اور ڈالر جو ہے نا وہ کنٹرول ہوا ہے۔ لیکن وہ جو دنیا کے اوپر سے پریشر آیا ہے اور پاکستان کے اندر جو اس وقت میں وار سچویشن بنی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی ایک فرق ہے، لیکن ادروائز جو نا بہترین معاملات چل رہے ہیں، کیا انہی کے اوپر دھمال ڈالتے رہے؟ تو یہ جو نا معاملات یہ زیادہ مطلب وہ نہیں ہے کہ بھئی جس پہ خوش ہوا جا سکے۔ جب تک پولیٹیکل لوگوں کو جس طریقے سے سائیڈ کیا گیا اور ایک کے بعد دوسری ڈاکٹرائن چلائی گئی ہے، تو وہ جس کو ہائیبریڈ، نیو ہائیبریڈ یا ہائیبریڈ پلس کہہ لیں، تو اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ میں سادہ الفاظوں میں یہ کہتا رہا ہوں کہ جتنی کامیابی ہوگی نا وہ میاں محمد نواز شریف اور پی ایم ایل این کے ذمہ آئے گی، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہو گیا، کوئی بڑی وہ ہو گئی، تو یہ سب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ آئے گی، یعنی کہ پاکستان کی فوج کے ذمہ آئے گی، اور اس کی جو دلیلیں ہیں، جو اس کے جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہے، جو سارے کام ہیں، یعنی کہ میٹھا میٹھا آپ کپڑا کڑوا کڑوا تھو تو یہ چیز جو ہے نا پیپلز پارٹی بالکل جو ہے نا ایسی زبردست اس نے گیم کھیلی کہ جتنا بوجھ ہے پی ایم ایل این پہ ڈال دیا، اور جتنے جو موج کرنے والی سیٹیں ہیں، آئینی عہدے ہیں، وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ تو یہ جو انسان نا پھر بعد میں ان کو سمجھ میں آئی کہ نہیں، پاکستان کی عوام تو بہت باشعور ہے، وہ تو دیکھتی ہے۔ اس وقت میں وہ خود جو انسان نا اسی جال کے اندر آ گئے ہیں۔ سندھ کے اندر آپ دیکھیں ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں، ہر بندہ جو ہے نا بلوچستان سے، کے پی سے، سندھ سے، وہ پنجاب کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ہماری نصیبوں میں یہ سب کچھ کیوں نہیں ہے۔ اور حقیقت ہے، سچ ہے کہ ہونا چاہیے۔ جس کو علاج کروانا ہوتا ہے، جو بارڈر سچویشن ہے، مطلب 100 کلومیٹر تک وہ سارے پنجاب میں آ کے علاج کروا رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کا حق بنتا ہے، لیکن ان کے اپنے گھر میں کیوں نہیں ہو رہا؟ کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، کسی کو سندھ کو فنڈ کم تو نہیں ملتا، پنجاب سے زیادہ ملتا ہے، افراد ہیں ان کے حساب سے مل رہا ہوتا ہے نا۔ تو افسوس کی بات ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ پاک سے دعا ہے جی کہ بہتری کا ماحول ہو، لیکن جس طریقے سے چل رہے ہیں، دشمن جو ہے وہ بہت ذہین ہے اور بہت طاقتور ہے، وہ جانتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا نفرتیں پھیلانی ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے اس طلسم کا استعمال کرنا ہے۔ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، بہرحال ہم کر دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔